Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Webes kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ini naman po yamong Jin, misan pa kayong kakwentuan kening programang Katakam-Takam ang pong manyaman. Kita pang intro na Katakam-Takam. Siyempre, hindi katamong pisasabihan. Talaga naman pong katakam-takam, lalo na detang karengaliwa among atin mag-feedback. Ay, makanya niya pala itera. Kaya atin tamang pisasabihan. O atin metong lola yaman nata ng makanyan. Kaluwat ko ng mibait, kaluwat ko ng sisimba, ot ngeni kay pamo abalo itang makanyan pisasabihan. Nyang ketatamo pong party daring organizations dening Members Legion of Mary, Apostolado, etc. Okay, ba't kanita tutuki? Istong atin bayong pisasabihan, although siguro kareng taong pisamban common, pero kay katamo kareng regular Katoliko. Ati eli masyadong common. O ita antimo na bengi atin question. Medyo may confuse layatan bagam. Naman may confuse in a bad way. Confusion in a good way. Uling mautang lang. May kayong Italiano, it's stuzzicated. may rouse la curiosity. Yes. Istong ining question dayamong. Kasi reni po kanong pisasabihan tamo, dening Marian images, ating koronada, kay ba't medyo samot-samot lapin naman, para nung regular kang Katolikong, okay, aintindihan mo ne, yung kay katamong indong birhen, atin yung miyaliwang titulo. Antin mo yung pamanaos tamo kayong ima. Kay ba't dening atin titulo nga rin, usually gagawa dalang image o estatwa. Bang kanitapin naman, mas malagwa lang atandanan. Ampong ewarya mong istong symbol, buri na sabihan, buri mong kayabe me, buri mong ita mo, as lalo ng Filipino Catholics, buri tamo itang atatalantala, tactile tamo. Ngeni, in question na, deni ka ng Marian images o Marian koronada nga reni, ilapin ka no reng amanuandang migmilagrong pepakit. Ali naman, kasi ating aliwang ang Birhen de los Remedios, naman, I think it is a Kembalo ko na Opo. It's a title that was developed, pero apparition images then. Yung apparition image should be Our Lady of Lourdes, yung Our Lady of Fatima, orandang famous Yep. La Salette. Adeta nga lang controversial ones yata pa masyadong kahit. Undergoing processing. Well, processing isa po sinabi tamong ita actually. That's a very secular term. Pero yung ecclesiastical term kanita among itang examine, still being examined. Napen nung, is this coming from God or is it coming from somewhere else? Balutanin na ni somewhere ita. Pero ating naman kasing mag-ugat mo rin kayong tradisyon na minya nga after the apparition, like La Naval, ing Manawag, uling in Our Lady of the Rosary. Remember, she appeared in so many ways, Yes. several times. King Pompey to St. Dominic. Then po nga kasing apparitions are personal and private la rin nga kare santo. Until later they became public. Deta pong apparitions kasi not necessarily, although many of them have many karening koronada tamo at ilang tradition of apparitions Yes. connected with them. Nung eman public, private or personal, made known afterwards. O kaya tangkutang nga nga ang ara, ila puratang milagroso riyan nga ran O yan. O yan yung Deng miraculous. Deng miraculous titles, well, in tutunan yan, all of the Blessed Mother are miraculous, no? Kasi
connected to the same person, to the same virgin. No? Yes. Oita pining toto. Ing dening different titles sa rin. Metong yamo naman yung paintungulanda. Metong yamo yung pibatanda. Isundo tala po rin yung pipagkwentuhan tamo tungkol kay katamong indong birhen. Kay bat na po ning kay katamong break. Pero para karing kay katamong listeners, nung bisa ko pong makyabe, karing kay kaming pipagkwentuhan. Send you la po rin text messages king 0918-351-8282 para karing smart subscribers. Para karing Globe subscribers naman, 0915-954-1303. And for Sun subscribers, 0923-231-4124. Text yun la po kabang mag-break tamo. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord. He has turned your sorrow to joy and filled your soul with song. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Rise, O children, from your sleep. Your Savior now has come. Play for him on glad tambourines and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah, singing Hallelujah. Magbalik tamo po ngayon iking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station among kasanting nanitang dimdam tamong kanta. Wow. Fresh na fresh. Although, kakilala tayo po yung kanta ngay tayo. O isat yata, istong ordinary Day. season, ordinary day. Bala mo, iting kayang entrance. Even for Sundays, gamitan dito. Pero aliwaya reglo. Madre lata rin magkanta. Niya mangilabot ko. Ha? Sumbong da kayo kang... Siyempre, makapangilabot na rin madre. Ang burik sabihin ng boses ng mga santing. Okay. Nung ali sumbong da ko kang antiyo. Ang ganda. Hindi maki-anting madre. Ay, speaking of madre, greet tayo itang madre ang kilala tamong, na madre. Ay. Daramdaman nakatamo po kanyan. Get well soon, PJ. No, yes, PJ75, get well. Kapapaitas presyon pa si Bayong pon sugar. Not a good combination. We miss you. See you soon. Ayan. Kareng kay katamong listeners, balikan tayo po ining kay katamong pisasabihan. So, among, napun, ing melino po kay katamon detang canonically crowned images sa Aman Wanda, o ba't kanwanong karakal, at saka rin yung titles. So, nung isummarize kay ta, nakalya titulo, ing kay katamong indong birhen, although metong yamo, pangatao, pero nakalya titulo, kasi tapin kaluguran tayang kaluguran, anyapin, dakal tamong malyaring iyaws kaya, plus, keng scripture o keng Biblia. Dakalya naman lagyo, inaws da kaya. Naka-refer kaya. Opo. Kay bat ing kadwa, then ing canonically crowned images sa manuan tamo. Nyaliwala bat ka rin depende kay ni mo Pilipinas. Ano king karakal from
Ingmungunan diling may koronahan, 1907, itapin La Naval. Dakalya crowned images, uling istong antimo, atinang devotion, kay meto nga lugar. Adwanda, koronahan niya. Wow. Oh, dumalo niya proseso ita kanita, pag-aralan da, nung na dapat yapin ibiyay. Among, bayo tamo po isunduy ning pipagkwentuan tamo, bayo tayo lakwan itang koronada, etc. etc. Bakit na po kasi kukoronahan dala? Itang, sige, dakal devotion, malyaring ang ganamo ka rin. Kailangan pa mo natin yung crown. Well, in the act of in tradition kasi kaya mo naman Santa Iglesia ito. In pamangorona, mo kaya birhen, no? Kaluban sinabi ko na napon, we crown images. Kasi crowning means placing them an honor. No? Crowning also means acknowledging their it's a special way of acknowledging in karelang nanghaus kanine in karelang Itang special place of honor. kadakilan daw. Yes. In the case of the Blessed Mother, tandaanan mo ining pamag-crown kang Birhen Maria, manugat siya kang matwa ng titulo ng Birhen as a queen, no? Anya, anting reyna, no? As early as the 4th century BC, AD, mababanggit na ing Maria being the Queen of Heaven. Anya, ing fiestang the coronation of Mary. Those are just later na lamong acknowledgement, tampasiba yung public acknowledgement pangkilwal, nitang malamba ng tradisyon kay ampong kapaniwalan kay Santa Iglesia that Mary is indeed the queen, no? A queen of heaven and earth. So nung kang Maria lalo na reynaya, so ing pamangorona is an act of affirming her queenship kay katamo. That's why potang a group of people like itamo kay tiking Kapampangan, binurian tamo, pinitisyon tamo, keng pamanimuna na kanita ng kakatamong obispo. Uling ikit tamo ing role ng Maria, keng kakatamong balayang Kapampangan, ing kayang mangayap binungan na ng kakatamang magdebosyon, and miracles were happening, favors being granted. May yaklay mi Maria, ibala mo, ikayo pong maging reyna mi, pasakop ming keka indong Birhen Maria, lalam nin titulo mo anting Birhen de los Remedios. So, among uling, baluta naman itan, itang kato, metong ngay Maria, she comes only with different titles. Kung makanyan tayo lalawin, itang Kapampangan, ng laweta kaya, yung reyna na ning kapaldanan, induning kapaldanan. Tapi istong atin tamong issue at uling connected dyan kayong issue tamo kaya ti Pampanga yung pangatatag na ng debosyon kaya, Opo. Anya among, sasabihan tamo po ngeni, lawen nyo, nung istuyan ka akong summary, sasabihan tamo po, kay katamong indong birhen, nung atin yan devotion, very good. O di sige, atin tutuki, atin na makatakiki kaya. Ngeni, istong pepa koronahan tamo, bala mo maging formal. Tatasme ing kayang dangalan keniking nung nukarin niya man ita timo Kapampangan o Bicol o Ilocos o nung nukarin man tatasme ing kayang place of honor hanapin kay but formal ni. Actually may tatas bala mo arma babaya warili naman. It is our kapag nasan tayo taburi tayo mag-reign na kay katamo. May she reign in us. We put ourselves under her mantle of her intercession and protection, ketang titulong i-acknowledge tamo nga itang particularly meaningful kay katamong grupo. So, for-formalize. Kasi, pwede naman, antimo, ako isipan ko, kayong sociology, kasi medyo lipat bagya. Natin tamong awsan na informal leaders, ang popang formal leaders. Deng informal, neng kay, itang matuwa, kaya sumahangid dalan, no, kaya lele, lalamanggang imbale na makanyan. Isto nga ng problema rin tao, pupunta lang pero isipan mo, nanuyawari, naman barangay captain, alayang formal, total na. So, pwedeng devotion, at inang makanyan,
Yan ang pupunta landa. Mhm. Ngeni, nung i-formalize me, iboto yun eh. Gawan yun ng barangay captain o mayor o nung nanuman. Yapin. Okay, malino na po. Ano yung ala ng eleksyon ng barangay ngayon? Siyempre. Itang pa magpetisyon tam for coronation. Iya siguro ing bala mo election. It is so much, it talks about us eh. Mhm. Kasi potang makipag-relate ka kang Mary, she's close to you as induning kapaldanan. Tingalo as induning alanganggang sao. Yes, perpetual hell. Yan naman naliwa, those who feel timoyi kayo siguro ne. Desamparados. Our Lady of the Abandoned. Nino namang may nabandon kay kami yan. Ba, magsantong kami kay kapag when you feel abandoned in many sense, Ay, no? kimbagay. Ay naman kailangan kasi tao yung may nabandon kay kanong anti mo. Haru, ating kung project ka buring implement o neng hala akong resources, ngayon nila sasahop ka ako, I feel abandoned. Pwede po itang makanya namong ni. Tumaya ako ne. Naning nga kahit mong balo yung debosyon ko kay Birhen lalam titulo ning nano. Dolorosa. Yes, uling. Kasi, I'm a dolorous person. Oh. in short, madrama yamong. Hoy, Alia. Kasi, ako personal, nakakit ko itang affection ko kay Indong Birhen. Yitang akakit kong magdusa. So, makapag-identify ko kayo. Nya, dadalang kitang titulong ito. Now, ning meto nga importanteng dapat tamo nga balo, ne? Lalo na rin kay katamong listeners. Dempong title na ning Maria, tala po pipapate. Oy, tay, yan, intutok yung question. Map na mo po, inunahan nyo ko. Ikayo nang mamuklat, uling kay balong ikutang yan. Alya, actually, may makutang kasi, nang kakaki morugong, bala mo ligligan. Ito pinamong atin may ngutang kanya ni. Yeah. Kano ining makanyan. Kuno sabihan nung nanulat titulo. Ba't ining birhen in makanyan na bala mo mas matas siya primacy atin yung primacy over itang ako makanyan yang muna kin damdaman ng question tatin waring makanyan metong yamon tao yan na naman so ikayo na pong mamuklat miklat yun yan mo rin sundo yun eh Wapen. Kasi ating kung may ating ka rin nga papansinan tama ito lalo na although, sana intindihan mo naman din kapatid tamong involved or concerned. Itamo ang concerned tanga niya. yes Timoya ko, yung debosyon ko kay Virgen Madre Dolorosa, I have a particular ating kong personal ugnayan kay tang makanya. Ating kong, sabi mo naman, preference, ne? opo Kang King Virgen Maria ka rin. Pero madalawin kay indong Virgen ning De Los Remedios. Ako mas masalese ko po kesa ketang mga yan. hey ako muna man ita na siguro kayo Palipitan ako pa sa balugbog ng Birhen. Hinanan mo kung ano. pinit na mo ko iho Kasi we speak of or kani nilulubitang in devotions at intang sentiments, no. Siyempre, ing sentiments would be in terms of preferences. Itang ing lapitan mo lub. Mas makapaglambis ko king indong Birhen kaya tang oras ng kakong kalungkutan nuli nga kakik kaya metong yang indong magsalbat at aintindyana. Puta na mga ting kong diferensya. Mangailangan kong remedyo. Ating kung ating sira o ating dapat makumpuni ka na kuling masakit ko or what. Akakikero lapitan king indong Birhen ning remedios indo. Aintindyan na ko po kasi metong kong ima. Ayo buri nga kakit din anak yung nano na yun manangis o tsuking masakit na bili king ba di na nyo na ako mo pong kapaldanan anya dapat yung debosyon tamo are collectively promoting each other maging bala mo competitive lalo na itamo pa naman tao tintan tendency makanyan niya. Opo. Kaya ako nga na at tinakong din dama terma ya ako si sesen king kaya nga na. Yan. Sese ke ing remedios. Ay kumari ko ken sesene ing De Los Angeles. Ay
Although I think I understand what they mean, pero kalakalalin kay kasi po ing sentiments tamo they become obstructed. O misamutan niya sese. Kaya taburitan term ita mapangako ako sese na ning birhen eh. Among usually maging issue yata po ini ulingan ti mo dening kay katamong aman wandang kamareros wari halos ding mga regula parokyang ini at na lang kanya-kanya dang Marian Festival, Marian processions. Yeah. So I think medyo ken lulwal ing mengutan kasi kako involved nga pinana sana yung unami ining makanyan o pare-pareho mo po yung ingindong birhen nung bisa kayo ako ing suggestion ko mo man buri sabihan mas mata sa ining metong titulo tukyan niya Loreto Litan niya ako diteng bala mo alphabetically arranged nung alphabetically arranged nung karen titulo o tukyan may Loreto Litan right bala mo nung birhen mo wala naman kasi kaya katamong ante anyapin ako yung sasabihan ko kareng Marian nanonoren rin Marian devotees opo anyapin ating sangakeng theology known as Mariology yes very vibrant yan naman po yung kaya mo po yung clarification Marian devotees different siya po keng Mariologist yung Mariologist po is a theologian migpakadalubhasaya kayong pamag-aaral. Not necessarily a devotee. Not necessarily devotee. In that sense, darengalo. Pero I'm sure, atin lang devotions din, Yes, of Pero course. yung kayang profession, sabihan namin, kayang profession ang po yung knowledge na is academics in the faith. Kayang makanyan. Yung Marian devotee po is, yung Marian, or Marian ko po nga, pero yun, sabihan, deboto na kaning Birhen Maria. Dapat po rin kay katamong nanonoretang Marian tambabagitan mo nandun? Yung Marian processions, Marian exhibits. They are meant to enhance our faith. They are meant talagang ipakit na kay katamo the oneness of Mary in all these different titles. At uli na nita, akit ding pamisan metong muna man po yung ugnayan da rening devotees, no? Itang, mas malago remedios. Ita po kanyung luluwal kasi bala mo, ita nga man yun ang dinamong, bala mo halos may liligligan. Ligligan barkada, makay. Mas malago yung birhen ko kaysa aking birhen mo. Yan po yung kay katamong iwasan. Kasi itong men, pinamong ginan din. Hupo tape, lipit na ako pabalugbog mo. Itamongan mga palipit tamong balugbog. Siguro ning kay katamong indong birhen. Nanong panyaptan mo. Isipan ko among bala mo kaya mo ini Wari nang kay deng mothers. Lualdoret ang pictures ta. Nyan dalagala. Anti mo mong sinabi, Ma, Kenny malago ka, Kenny kaya ka makanyan. O ako mo yan nakanita. Kasi visual na rin kay katamo. Opo. Tactile din senses. Lapat lalampas ta ka rin. Totoo naman, mo, kaya in terms of art, ating masanting nga pangagawang imahalan, diba? Piblas na ning Birhen. Oy, ngenipin. Kalago na piblas ning Birhen na, mga nga na. Pang nobena yapayan, ako. Alayo pa itang pang anniversary. We are helped by that, but etatutok man ka rin. And let that not be our aim mo. Yes. Ulingin legwan ning Birhen, alake ng imalan, at alake talarawan. Ba't ka rin legwan ning Birhen? At supukin kayang puso. Di na retso kang mabilis masyado. Ay, sorry. O di, dumalan tapamuking kayang at sukin legwan tamo. Okay. Puso, ding devoto. Tutuita. Kasi indu tayo. We will have to reflect her beauty. Indu ning kapaldanan. King bagya mo. Potang kay konsumisyon ng babiye mo ka rin. May pangonsumi kayo, ikon devoto. Bala mo, kayap na niningindangay pero reni nga anak mas marunla. Mali nga naman, mali.
dapat Ating ko pa mas masanti nga yamano kasi maron. Lamaran na. Ay. MTCRB, alin na yung tan eh. alita mo po. Yeah. Kapampangan niya rebalo ito. Uy, kayo pong MTCRB tamo kayo ni King Radyo eh. Napin. Anya, anong kasanting deripin eh? We can laugh at it but because akakita mo kasing human tendency tama ka katulatan talaga eh. Yes. Alam pong matsura ketang pag maragul tala rin karo tamo, den kay katamong bestida, den corona, den pahiyas, den mismong Den larawan, sampaga, den sampaga. Virina, Right. etc. Pero naning pakeda rin eh. It's not simply just to make external beauty but rather to lift us up to that kind of beauty ning ay mare ya malaguing berkan ing relasyon ta naman no ing kay Yan katamong biye yang detang virtues ng Maria. Siguro among nung itang nandinamanwan nyo, si Sesen king makanya na yun. Dapat siguro, tin dapat si Sesen, ita relasyon mo king kay katamong Indo. At ing relasyon na ini, lultoya king, nung makanano tamo, panugali. Nung nano yung Taliwa dapat mo ito. Aliwa mo yung berhen, nagyari nga liwapang si Sesen, sabi mo na mong, ingatan mong larawan. Opo. O, larawan, ingatan. Aliwa yung birhen mismo yung ingatan. Ayak ket ang kaluguran ko. O, Diyo? Miminga ko, bala mo, maging kawangis may larawan na kay kang kakakaugali mo niya, tanga ko. Ay, nano ya po ito. Actually, kamadero ng San Miguel Arcangel. Wala nga kakaugali mo atay, tanga tsukila, lamlo dyan nga ko. Luwa naman ng San Miguel. Diyos ko. Isipan ko pa mo, kakaugali ning kaya si Sese na larawan. O di matapang niyan po pang manalakaran. Ngayon pala mali. Ita palang Tantatabakan. tatabakan. Among talaga. Pero atin tamo pong question, among. Yung question tamo ngayon. Tutuya, bala mga nakakitang lecture ng Father Venus kay katamo niyang misa na yaldo. Kasi atin considerations is tong deng devotions ilang pisasabihan. Metong ka rin kay katamong kaya ni pong kutangan na apansinan mi po among bakit po mas dakalya po tao in koronasyon king Christ the King. Ay, Correct. Totoo naman po. Is tong, kaya sa aking Christ the King. Sociologically, totoo ito. Mas Tingin na emotional kasi. niya. wow. Pero I would not readily conclude bala mo mas maraguling kasal pantayanan. No, maybe the devotion is there. Anong makana naman kayan ta? Kasi, ante mo. Oy, ni, Kay Father Venus. may, nano na, 2 centavos May- worth. Kasing coronation, anniversary yan po promote province-wide or archdiocesan-wide. Itang metong yamu yan eh. Although, magnovena la ka rin parokya, pero mapopromote ya. From time immemorial, time immemorial in my memory, in 80s pa niyang anak kami. Po, tas sabihan daking parokyang mag-organize ta mo rin komi, tuki kayo, kesyo makanyan, atin coronation, o di sige. Pero in Christ the King kasi, balo ko ka rin yung parokya yan masaselebrate. Agyang ating Archdiocesan celebration kasi keng naningaws kanina. Potang Christ the King, agyang ating Archdiocesan celebration, makapaintulot mo rin mag-celebrate ka Yes. pa at the same time keng Mag-procession parokya. la talaga. At gagayak do rin awa. Anya, imbes na muntala keng ragulan, ing enang wakal pa yung Virgen de los Remedios, Metong yamo. Every year, metong ya talaga. Deng mag-celebrate ka rin parokya. Bala mo, kaila mo proxy, wariante mo ita mo. Birthday ko Sabado, birthday ko Miyerkules O ningal do yung simplita, mag-aral la rin anak, mag-obra la rin deng mga tuwa. Celebrate ko niya mong Sabado, balang miratang. Bala mo proxy celebration la rin ka ring parokya. Ing tutong celebration, weekday ya, weekend ya, domingo ya, o nano ya, ating klase o wala, malilyari ya. Ita pong September 8. Na po. Nya, no pong talaga namang, halimbawa, nung buri mo ngakit daraging pamag Christ the King, gawan meng
Patok lang. Nangin mo naman na, patok lang. Kasi Sunday Masa sa ating pangaliwang At saka makasaba. Ano naman nga may punta nga niya. Bayo ya pa yata may koronahan ng Birhen at inang Christ the King ka rin parokya. Right. Uli nga kakit ko puret ang Wala lumang reta. images. Detang nanoy nga kareta. Detang gagawa Cristo Rey. Detang Cristo Rey papakatanan ng malan talaga. Deng frame. Luma Then, reta. shadow box frames. Yes. So 100 years plus no ring makanyan. It's an earlier devotion. Oning mi paintagon mas local ya ing panga-implement na. So Yeah. nung totoo naman po itang mengutang kay katamo if you want to see numbers totoo naman ita sa Sabiana. Isto linawe mula ring tao kay ning Cristo Rey ang popang king Virgen de los Remedios. Totoo namang mas dakala rin pupunta kay coronation. Pero po makanyan ka simply ing pamamilang, may dapat ka rin babase ing debosyon. Right. Kanya, atin namang kahit talagang reason. O megawan ning nung ipaintulot da ka rin parokya, makapag-commemorate tangan coronation, reenactment. Anniversary, Baka po tayo na mabawas na rin kaya. Uling, akong pare, gawang ko naman kaya po, pakagarbo ko sa panigobrang ken No po. So, oning yan po kasi, may gagaan tayang metong to unite us all Kapampangan. Kasi ita naman ning penumpisa na talaga. Boy kami gagana ka. Virgen de los Remedios, kay katamo ya Pampanga, in Christ the King. All over. Sa universal celebration. True. Lumipat ka mo Bulacan, akit mo naman din ka rin sa Pakla. Opo. Ay, totoo ita. Actually, all over the world. Talagang kon todo prosesyon at nanoy nga kareta among potang dening aliwan o rin Italy yata o France ko akakit magluwal langan quote unquote costume la naman din karelang pari, deacons, etc. Talagang the most solemn of processions, de palio and all. Ngapin, well, isto naman po itang kutangyo. At very good question yapin naman. Bang kanita lumino. Danger tamo mo sigurong dapat lalawin. Istong manakit tamo makanya na celebrations. Tamo agad dapat mag-conclude. Ay, mas dakala rin Kenny. Mas dakalang, pota sabihan da pa, Mario Latre. Iwari sasamban niyang Birhen. Christ the King, alaman pupunta, istong kapiesta na. Diyos ko. Iya po makanyan kasimplita. Lalawin tala naman nung nanula rin ng classing devotions areni. May pakailiya mong Jean. Wow. Kasi, kay, dakala po rin makanyan, kay, pota sabihan da pa, haga na kako. Mas dakala pa rin pupunta, istong kuraldal na nga pulo siya, kaysa aking Christ the King, King Archdiocese, napuburi sabihan nito, mas dakala rin sasalpantaya kayo, o ding sasamba, o makanano. She's taken higher above than Christ himself. Yes, aliya po. Lalawin talam, ken mamandari nga man tamong lalawe tamo naman critically or critical thinking skills. We describe but we criticize. Yes. Ay, pero isto naman among ewari po. Detang papansinan mo nga ning makanyan makanita lilino. Wah. Nga actually again texter tam. Yang ako I share with the texter. Makanyang ko naman napansin. Pero aliwa conclusion. Yes. Ang pong aliwa ko basis ketang nung ating man judgment tageba pa rin. I don't look at it as mas negative pa rin. yan. Kasi among pari kayo, dinurot na kayo karing mapila na parokya, involve kayo kay Archdiocese, agyang makanano, atin kayo pong overview. Nung tao kapin naman metong kamong parokya, you belong to one parish. Kaya ba't kanita, agat na kaning kura mo, manibat mo niyang malatika. At pinbala mo, mas dakala rin tatago nistong anniversary ng coronation. O potang agat na kaming among King Christ the King. Bala mo, miyabitan kay pa may pamilit kay pa ng minong tubig. Kasi pinatin ko, celebration mo naman. Right. King sarili yung parokya. Bala mo, ing feedback pa niyang misan, nga tatandanan ko.
mapitnala pa rin. Nino reng malakwan kayong parokya, nino reng Muntaking archdiocese. Kasi kayong parokya, gayak dyan naman yung image. Representative na mo patang kasing parokya. Yes, ayan. Kaya kan sabihan daw, afternoon masses, suspend you. Yes, But you yes. cannot always do that. Not all. Antimoret ang mga rayong parokya. Siguro rin pong lapit-lapit. Dahil mo lati-lati siguro, wag yung rita, hindi taklare si simbara na mo katanggap panapon. Anyapin. O yan, ing kekatamong pakibat. Ketang question na nining kekatamong texter 7493. Sundo tamo po yung manyaman na pipagkwentuhan kay ba't na ning kekatamong break. Glory and praise to our God, who alone gives light to our day. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Be the daughters and sons of Him who build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In His wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Magbalik tamo po ngayon, ikeniking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Inke katamong Archdiocesan Radio Station. At talaga naman mi panyaman inke katamong pipagkwentuhan. Among itang metong pong question, deni kanong miraculous apparitions, dening images. Nano, apparition la, kay ba't maging image la, o atin image amig milagrom bala mo. At saka rin yung birhen. Yaliwa po Yayaliwala. Ating due to apparitions. Atin naman uling malamba no talagang devotions na rin tao. For a long time, atin mo, Mary as queen. Kalupan sasabihan ko nun din. Atin karakalda na rin atin mo yung Mary as Mother of God. O Council of Ephesus pa. 325 AD pa. Title na nin. Yes, so very early. Kaya nga naman, because of apparitions, because of revelations, Yes, so among, ini pong pisasabihan tamo nga ini, kasi nengkay, atin mong gawang image, itang just for devotional purposes. Potang atin ng image makanyan, pag-devotionan de. Kay ba't uli na po siguro ning strong faith? Kay ba't nengkay feeling da atin yung miraculous manifestations. Again, tandaan ng tamo po, among baka kailangan pag nakatamong pasibayo, itang miracle ito,
nung nanuyaman, ing panandamanda, it's not out of its own power ni aliway tan dutong o porcelain o nung naning magmilagro. At aliway birhen yang maki sarili ng power. All of these are done with God, by God's supervision. Channel yamo ing kekatamo Birhen. Hindu. Kaya ba't, sige po. Ita nga man mong nangkay naman natin taong makagawa yung sarili ng ngayon apapansinan ko tina namang ating medyo bala mo kayong wari ko ba mga pataloto timogya Santo Niño malilyari yan Santo Niño de niyayaliwalang ating makapiblas pulis ating then again these are more of personal attachment no but atin tamo mo rin pong certain atin tamo pong measures of our devotion. Atin tamo namang dapat tutukyan enemantang nung nakabudburi mo ni. Kanya atin tamong church authorities na kay so sinabi rang sabi na po ning birhen pa sabi na po kay pagawa ko pisamban keniking kita sa lapungan. You have to be ma-investigate pa ito, no? Kasi ano man mas kininong mag-claim, no? Tutupin ay birhen. Even many of these, they were scrutinized. They went through scrutiny daring kay katamong ecclesiastical authorities. No? And we need that. Kasi nung ali, there's no limit, ne? Tsaka hanapin, among makanano na po kasi, the devil can use scripture for its own purpose. Buri na sabihin, nang kay paltoya kabanal-banalan at may patuki ka kasi isipan mo, kabanal na kasanting nagagawan, mo balo behind that natin yung aliwang intention. Potan dakal nung dakal, deng tinuki kaya. Right. Haru, bala mo, Pied Piper family niya, kalwalan ka nito. Antimo, din lang ang halimbawa, although this is not about the Blessed Mother, ne? Mag-proliferate laretang Santo Ninyong de la Suerting Ausandang ating tatal na bags. Magdalayang gusi ay ating yung pera. Orendeng bagay nga ako. Ako sasabihan ko niya. Eyo la tatangkilikan deng makain. Pamisali dalarete. Kaya dalando ka ako katedral king sacristy. Sige kaya ating yung barya, kaya po'y bless yan niya ako. Because it is sending a wrong message. That's true. Kakaskasan doret ang pera po tayo kukuskus doare so nga ako ang kadwa ba't kayang pisamban yan maleyo ring ginawa kanyan are a cult o kaya sa saryenda kaya sa saryenda rin kalabaning kasalpantayan ng Katolika igawa tala rin Katolikong makikala tala law mo nga na paniwalanda lang harapot so if you have no guidance nya ko po yo tatangkilikan detang questionable. Explain ta pa mo po but dapat tatangkilikan istong atin pera makanya istong material ing bala mo promotion. Kasi aliway yung purpose ng faith ito po yung kikatan devotion. Siguro po kailangan tamo mong tandanan in material resources, it's just a means towards an end. Anyapin istong ing popromote daytang, hoy, sali ka kay Santo Niño ngay ni, mikwalta ka, mikapera ka. Ikuskus mekano keta nga na, tumod ka keng wedding, istong teyami itang pera mo. Katinod keng wedding, man totoo nga na. Sabi ko na kayo, man talagang tutoy tayo Tsaka ya pipilit. May mwana po yung pare. Alimbri ko sabihan. O ito yung makatula ka rin. Inventado ya po tangkay. Alay kayong patulo, alay kayong paralan. And then, yung makikasalanan pa yung Santo Niño. Masira yung reputasyon. That's true. And our faith is, our devotions, tamo are put to a question. Bala mo among, nanungawas kanini, abbreviation o shorthand, istong impopromote itang material resource mismo. Right. Eya po ibat keng Santa Iglesia ito. So, never. Malyari pa, nung anti mo, sabihan na ning, atin yung pagawa kay Birhen, nara mo, itang, pare kakayap na ning sabla. Kumayap la rin ning tao, makanyan. Lumapit laking gino. O ita, ngeni, na naman sabihan ng Birhen, puntalan mo yamong manyad kang makanya na pera, nawari. Bangka nita, gawa mo ita. Not like that. Kay, manakasanto ninyong maka-basketball shorts sa best na globo, ya, basketball na Santo Niño di Harlem Globetrotters. Ay, nako. Basanting natitulo nita nga ako.
Atin niya pa mong promote. Ano po siguro, amang magdebusyon lamang po siguro ng mamyalo ng basketballista. Ay, hinero ko pasuluran basketball. That's not It's not. from Nung the mag-identify ko kaya, do not make him identify with you in your external. That's true. Mag-identify ko kaya in your heart, in your, kaya giyampang, di Santo Niño, Galinawi ako, Santo Niño de Praga, giyampang basketballista ko. Lungubiyay ning metong golfista. Lungubiyay metong volleyballista. So, Pareho tamo mo padlong kay pero the Santo Niño is neither a basketballista or that's true. so So, maka-identify kang kanita kitang kayang childlike humility. Kasi, stupid naman mamyanong kang sports. Nengkay, masambot ka. Nengkay. So, Yeah. smart. Anyway, atin tamo pong texter. Bayo tamo mamupus. Ana, good afternoon, Among Jean and Tita Karen. Bakit po kaya de nga liwang tawa na eda po balo? In coronation, nanuya. Nung nanuya kanuita yan, na uli ka nung magtakala o tatin coronation every year. Bala mo ila po taga Pampanga na yakwa na ko pa mo po pero yung coronation September 8 balo ke ulim po ka nung dagula ka rin nga po na i-Harvey ni sese ng hapo senyang apo na. but your question also is your answer. Right. So, kasi Harvin, ika, pepa gising ng Peparagulda apo ka. sa inyang keka. Tsaka, naman kay ganaganang katoliko pin naman, atin idea nga agad kay ning coronation. Kasi nung meragul ka kay ning meto nga parokyang sabianda mo ring Karelang Pari o September 8, munta mo kayong anniversary na ning coronation o coronation haramo. O niyang malatikupin, bala ko, every year, atin lang ko koronahan, bala mo Miss Universe. So, Which brings us to that kind reenactment. Although, like I said, do you really have to reenact? right. Ay, pag-aralan tayo pa mo po yan. Lamig birthday ka. Every year, Reenact mo itang pangabait mo. Ay, masakit ita, dadagul ka. Kuya ako sa sarayang ko, di bro mo sabihin, mga tatno na ng mga tiyan. May tele pa naman, ako mag-reenact, ne? So, ita ing metong question. Masanting muna mambalikan. Ining kay katamong coronation na ini, istuya pa nga promote o istuya ing aus tamong coronation talaga. O po kailangan tayang i-shift. Instead of coronation, anniversary siguro yung masanting Actually, that's what they term. say. Pinma. Yan. Karen, tutuki pong episodes. Lawenta mo. Nung balikan tayo, rin yung questions, areni. Pero, ngayon, kailangan tayo pong pupusan ng kay katamong episode at gawan tamo ini ng kay katamong panalangin. King lagyo ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ng kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalog mong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin yeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing-karelang puso. Pagkalug mo sana karelang maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilubluban at paramdam mo karelang kay kang dugod at lunos. Yapagmingan kay kaitiking lagyo ng Hesukristong kay kaming Gino, magari kaya mo, at ning banal Espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na katamo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ini po'y Monsignor, ayamo Monsignor, ay? Yan naman po ito. Sorry. May confuse siya. Mika momentary. Timpan 2 minutes. Ay, paga nakako po pala, bayo. Karen pong magnasang tumagon ketang transito o yung pamaglipat magumpisa king cathedral papunta king Kapitolyo. Nitang alas 3 ning ganingaldo.
magdala ko pong kandilayo. Mhm. Although atin la pong pamilya kandila, pero ketang king kapitolyo, yung gamitan data ketang ausandang lumina pandit, itang pamipakalat king sala. Pero kita pong king katedral, mas masanting po magdala kayo uling maragul-dagul bagyang kandila, uling malawot-lawot siyang ing prosesyon. Ay po, personal pong kandila magdala kayo. Paplag tayo po yan namong. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko. King 91.9 Mamon Bright ko pa. FM. Iyamong Jin po. Sige, go Ayan, may mo. gulutan. Kagulwan. Opo, yapon dyan po ini mamon kay mikitikit tamong mikitikit mi kakaramdaman tamong pasabayo bukas may bulol na ako ay ni milyar ngayon. May sakwa batal. Hoy ni Puy Karen, pasalamat at mamon nga ning Aldo ngayon.